O, ginising naman talaga ako kasi nawala. Tapos, may daw sumagay na nga yung dalagi. Ako daw yung tapay. Ako daw yung taga-ano. Ay! Ano to yung pumunta ni Ada ha? Ipo ay si Ada. Ada, po ka na doon. Bibigay ko yung sa'yo. Englishin mo. Sumang-ayon din ang... Thank you. Ada, hurry! Emma, please. Ada, tell me what yung delivery is. Nagkakita ko po si Ada. Sit down na lang doon kay Toby. Sit down to Toby. I wanna do. What food? What food? The donut? No, the ice. Okay, put it here. I'm gonna put it in the freezer. And then freeze it. Where's the other? Diba nasira na? Ada. Diba sira na?